Bung pulai dari itu yang go. Signal. Signal servo, aku ke pura orang lain punya tahu.
Lama-lama bitar. Kita kerja. Kamu kelihatan upaya nana, upaya tahu.
yang kamera tahu. Kamu siapa? Dokter bil komen. Bol. Ani kiri deh. Ya, আচ্ছা আপনারা যারা সাংবাদিক আছে একটু সাইড থেকে বলুন এই শার্টটা একটু ছেড়ে দিন সাংবাদিকরা একটু সাইডে যারা মোবাইলে বলছেন বিশা তো মোবাইল সাইলেন্ট প্লিজ জানানো পারে সবাই একটু বসুন পেছনে যান
ওই যে কক সামান দিয়ে কম থেকে নাকি ওই কক সামান ওই খালা জেলের নাম Mangkali naik tong mani ako dem room light man naik guarantee pass dem bor sal mariwo pani shagaram tayo nagorik suraksha manstay biju convention borok ni lahasa sumunggo lai balai kana lima singkya tay sal jak mani fireman ঠিক নরো গরো দি হল চাই বিটনি bini buka iman hasia ko direct ko pinanate against we house sama ya evidence abus to bakabuk sawi mania ko umanus malbun no sui tongo papa kainai ke babuma ano application ke youtube box ka to direct evidence is ini serai no ani tahu kana ke Nugiman Nanarok Maharaja produk Kishore Mani ko nilkhakti serai no bag Vishu ini do Jafar Zakar ini dede ini aja pokku pandawo programani hekeno kunci sikanggo let Vishwajit Debor Mani musungna 50,000 Maharaj bini kakbai thang ni 50,000 puilau no rang jak di pramothane adong rok khai ono ko palang thangjak niya bohai no hai press conference singtui Maharaja sakai mongromani tini thaiga ke bohai no hai 50,000 rang tenli no yapari nai teo bohai keno yo yang ni tui ko 50 ka balai keno atum jongnai ko Aste hapang eba dalbidal dalbidal political party ro gana wa basa wi ran kisaro ya phari man ya phama no coba sini sabai thang sekali thaka hasil Maharaja produk mani ko bahas ai 2 tarik yang ni mangkin ko kisah main no kamera ni back side ko bang ma borok tongo kami ni borok bang ma borok haijak ini fireman led Vishwajit Debor Mani Srata Pandang Mani Logi Broni Tatu Bukuro o am seni borok haijak kia bajo to ni molo na to ni sa mana asut tat happy jo joto hai to ni sir केस तो करेगा तो जेल में चढ़ाएगा फिर हम निमो को बुकिंग मनी हाई ni Kelo yola jak kami ni kapal semut tu yola ni Maharaja produk Kishore Mani bahasa ni kolobro kai Maharaja ni kolobro semut tu ya ini logi finai joto di promote ni boro ini bisik ko kamani ni mana kamani ni joto na jak ini sa masa kontak dia sar semoga bisa 50,000 ni se ya pari ni tha fireman led Vishwajit Debor Mani bisik dia Dalai nang mani kain serunganai nang kini cek sedai sampai. Pograjak tong mani hekena pogna rakha Maharaja produk Kishore Mani ko Bahadur Debor Man. Rangkusha sini ya rangkusha bai to borok ki phile khaigla sanu ya kari thang mani. Eba rangkusha no kari ko teijo to subamo. Bin bono justice sani bagi haste hapang bai. Kok salai thanibo police prohasal lai kok salai thanibo joto nangmani coba suklai ni bagi Maharaja produk Kishore
Tiar tong ni press conference sing samani nubi man kha. Ana hayang untuk bi man plino rok no pinai. Kabang ma borok no Maharaj no thangai ni bagai usigi baksa borok Nubiya ko. Maharaj na no mukha borok. Dai sipan na mukha. Nubiya ko. Aun na mukha. Mukha. Borok kai shopai man yo jaga wo हम लोग का मनुष्य नजदीक है बुआ जान so je monthly night mane ona leon chini khorani monthly wo je screen nubi tongmani live telecast sorasori somprachar eba kathanga oi monorok nubi tongkhana जों कुमारघाटनि देमदुम आमचाय भाई सपाइजाक महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर देबबर्मा कक्सलाय दङ मुखा नरक बिश्वजितनि जुमा दाउगुदि मकल मुक्ति माने थागिया साब्रुम ब्रुम मासिंजाक साब्रुम ब्रुम बाइक बाइकेन हो किफिल मानि हाइकेन किफिल हाथ मासो Maharaja Pradut Kishoor Sekango bus kang ni after biayin na hanap बात नहीं करें ताउसन डाइरेक्ट महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर बाई टक चलायनाय किछिसा और फाइमानी यागुलो बाहिमा तंखा जस्टिस सिंबागे बबो हाइबस्कां मूवमेंट खाने थांगे तंग आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था 7 दिन के अंदर जस्टिस जो इन्वॉल्वनेस था वो उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए तो आज खुद एक दिन बाद यहाँ पर आप आए हुए बात किया है क्या समझा कैसा हालत है परिवार का नहीं श्राद्ध है मैं श्राद्ध में आया मैंने देखा कि बहुत लीडर लोग यहाँ आकर टेलीविज़न के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं सब लोग डिमांड करते हैं कॉम्पनसेशन सब लोग डिमांड करता है अरेस्ट लेकिन अपने पॉकेट से कोई रुपया नहीं देता लास्ट टाइम मैंने 50,000 भेजा था आज श्राद्ध आज भी बहुत खर्च हो रहा है परिवार का कंडीशन ठीक नहीं है तो आज मैंने और 50,000 रुपये दिया और मैंने गवर्नमेंट को 1 हफ्ते का नोटिस दिया अगर 1 हफ्ते के अंदर विश्वजीत को जिसने मारा था उनका अरेस्ट नहीं हुआ या उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि हमने सब ने देखा है कि किसने मारा है वीडियो एविडेंस सोशल मीडिया में पूरा 1 लाख से ऊपर व्यू है और मैं जानता हूं कि किसने मारा है तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन जल्द से जल्द देना चाहिए जिसने विश्वजीत देबबर्मा को मारा है मर्डर किया है उसके अगेंस्ट अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद हमारा जो तीव्र मौत है वो भी नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्शन दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉम्पनसेशन देने के लिए बात किया गया था वो मिला क्या देने से मैं कल किसी को कॉम्पनसेशन दे दूं उसके 1 दिन पहले किसी को मैं मार दूं वो नहीं होता एक आदमी जो अपना ड्यूटी कर रहा था उनको जिस बेरहमी से मारा गया है उससे कॉम्पनसेशन तो है वो तो मैं भी दे रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा भी एक मर्डरर एक जो खूनी है वो कंचनपुर में खुलेआम घूम रहा है उसके अगेंस्ट अरेस्ट होना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए उन लोगों को अनूप नाट और जो मिजू कन्वेंशन का वो लोग आपको खिलाफ भी कुछ बोला है
अभी भी वो लोग लाइव देख रहा है, कमेंट भी कर रहा है, आपको कम्युनल बोला है, सेंट्रल जेल का बात भी बोला है आप लोग। मैंने कभी नहीं कहा है कि बंगाली ने हमारे बिस्वजीत को मारा है। मैंने कहा है कि मर्डरर्स ने मारा है। मैं कभी एक कम्युनिटी को खूनी नहीं बोलता हूँ, वो भी हमारे रियांग लोगों को क्रिमिनल्स और ड्रग एडिक्ट्स ना बोले तो अच्छा रहेगा। हर कम्युनिटी में 5-6 लोग 10 लोग खराब होते हैं। मेरे कम्युनिटी में भी है, उनके कम्युनिटी में भी है, मिजो कम्युनिटी में भी है, सब कम्युनिटी में गलत लोग रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा कम्युनिटी खराब है। कुछ वेबसाइट की एजेंट्स की भी आप एफआईआर किया है, आप बोला था। हाँ मैंने किया और मैं उनको कोर्ट में लाऊंगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा फेक न्यूज़ जो फैल रहा है, फेक न्यूज़ कंचनपुर में कहीं नहीं कहा गया है कि कंचनपुर में ही सब रियांग को सेटल किया जाएगा। ये भी नहीं कहा गया है कि हमारे मिजो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के एरिया में कोई रियांग को सेटल किया जाएगा। त्रिपुरा में बहुत जगह है सबको रहने के लिए। ये जो फेक न्यूज़ प्रेस कर रहे हैं उनका खुद का अलग एजेंडा है, और जो मुझे कम्युनल कह रहे हैं मैं उनको जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ, वो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। आप खुद सीएम से बात किया है क्या? मैंने सीएम से बात किया है और मैंने सीएम को बोला है, और सीएम ने कहा है कि वो खुद भी यहाँ आएंगे और सीएम को खुद यहाँ आकर इनके फैमिली से मिलना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो आएंगे, और मैंने सीएम को कहा है कि आप इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, 38 लाख त्रिपुरीज के चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए और जिसने कानून तोड़ा है उनको अरेस्ट कीजिए। थैंक यू। नईमान खाना बुबकरानी Kajini kokon kokonang kajini hanya sampai busung abo bukan nasi ya, woi dohan nasi ya, woi jotono kubui bisa kubui ke busung lama kisah kan? Nongkor sini, tahu nongkor sini. Dogian dia mau. Jadi teksa lagi. Asuh itu mai pintu, jam langsung lagi. Ini bisa kan nggak? Lagi. Yang lagi nih. Kapur cek kan mas? Mana hanya jauh tu lah, bokok sama mungkin ada yang lagi. Kau berbisik nak beli boy. Kau saya tu mana dia deh? Kau mama itu berapa banyak nak lupa kau berapa? Si hari kau rumah tang. Kau bro. Kamu kayak tong hari sari. Kamu saya tong. Kamu saya tong. Taruh hari tiga. Lama sudah lagi. Ini nongkor Nepal tidak? Demdum. Raja Sar, mai kita macam mana? Ini jangan. Ini saya. Bagra apa? Bagra mai kita macam mana? Mai kita macam mana? Bagra mai Ini kenapa le? Orang dapur mah kanan nih, malah ini. Bapak orang nanti ini muncul, video jid muncul. Bisa jid datang ke cerai fans nih, malah mana?
bisa jadi nemu itu letak satu jauh ni kan tapi pas ke bong jauh ni ini bisa kau Melayu jong salai bunga kau salai kali kan 11, 12 ang mulai kau ini yang dia nak cakap mayu kebaik bini ang itu ni jauh ini nak setor jak ini nak matang jak ke bong ang ang bayi nak tunggu tahu Nepal tilawa bong cakap ketal hingga busabutina lekha pora khaina ni Holy Cross gana wo kisa lun tun law harap pelang karo adi no ki film mani nogo no ki film nogo family bo 2 din ni chuti sel markha manoi nogo family bo din kintu jono phone kharo ya phone kharo ya je angkhna ka je dubur sawo je haike bini palbung pal chakri khainai o dam chorap fair officer fair station chakri khainai rono joise phone khe sahro no ini bucha marai hai abur semen inki to bini nana bukrajo nani bukrajo ai thak nang malai rek mani body no thia sin abo thuyas ni kang 4-5 din no malai ja bara kok samono tre kok ma salai jai bong thoi mone den phona si jong tam tang e jang jong tono khong chu jai ni tam tang ko ma sa o din le to ko thai sa ma salai asu busa butai bai ma pa malai ni khai mo jara o ma ma o sui hoi ka dike boya butai abon boya jong ang tre ko salai samai jai asu no tap serai ni bung kamo serai ni bung ke benelia da kormo benelia de forma boya ste bu posita balai ke khatam jak bini bekrajek tai bekrani bini kana mantni sin o box nar khangka gang ke abo communal box mania saya samungni majra saya samungni man thai abo ni bus tin jang na nai samung ti maharashtra kismani samai ti ni hasini bramo thani ngi phaisa paija asani adong ronel level ma boy box salai nai ini boba heke dongni ti bramo thatai maharaja phaisa paija boba heke naunu khung subaja kha mani khni ro geng ro ya phan mano kham ese bot serani manda ini pora kulanu hena soro thaya mani ro ini fungsione mani kise pair thake buara kono hunje kompore ki jojoni te check jate bin family ni bishoy ni family je kun samho nangsa khong la बस बुआरा फेर ते बिन फैमिली ने बहुत थका जैसा कोई जस्टिस में ऐसा बुआरा ते बहुत बिन फैमिली नहीं करता tau boro ni nok ni khuni boro ni mokolo mu pe yo pe nor ni mokolo jo to phane ro mokolo mu pe yo to no bobo hai ge kha khamani ya phane no pu le kha khamja sinjot to tibromota simiang kha khayo sini norogo ni daron jini bokho ba tinu mu pinu kha damu noro mu pinu kha haikeno sini sara tibroni sinti pasado job to ni mokolo mu tini ni dilo tidin sala gam baina महाराजा मिया सिन बुआरा मिया वो प्रेस मीट खाइमा जागा वो बुआरा क्लियरली साइरका एक सप्ताह नि अल्टीमेटम रिजल्ट गभर्नमेंट ऑफ पीपल पुलिस जिन या कई सिन कतर चबा था balai hambai norok naiman khna tipra sarok no sabo sa khamjang ya nei tabu go tipra sarok khamjano kolot oro bakok bishoji deborma session uthajak mani bagai simino dini haseni kabang ma montri ka sam montri eta hai sokai jago ba कितन थे तिनी हरा sekarang dari kan चलो 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 साइड 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 चलो चलो चलो
Maharaj, yang habano 30 to 35 minutes bahaka Maharaja di tim. Jeung biman katini bahayno lama ya hari ini. Boleh juga bokaiman ya kana chalo chalo di cek galang mani sung kok manjak sai manjak. चलो 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 আচ্ছা বুবাগরা মালা Busano mukangabag coba ongkota Abu Bagera Ani busano mukangabag coba ongkota Abu Bagera Luku churai da lama tehi mui manthe nani na paiga Luku churai da lama tehi mui manthe nani na paiga Sini hano tui jung tungjaka Bumhani buthani bumaka Sini hano tui jung tungjaka Bumhani buthani bumaka Bagera se hano tui manai gini tui pangbai Yoma mansina Bagera se hano tui manai gini tui pangbai Yoma mansina Ani busano mukangabag Sono jobo laika, sedingo laika, sono jobo laika, sedingo laika. Nishabolaika, Nishabolaika,